श्रोताबंधु नमस्कार। शुभेच्छा जणी आरंभ करुछु आजिर आकाशवाणीरू कृषि शिक्षा कार्यक्रम। श्रोताबंधु गोटिए परिवारर समस्त सदस्य जेउ कृषि एवं कृषि संपर्कित आनुषंगिक कार्यक्रम नियोजित होई निजर अर्थनैतिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास घटाई थांती ताकू पारिवारिक कृषि कहा जाए। एथिरे विभिन्न प्रकारर चाषकू चाषी भाई माने आपणेई थांती। धान चाष पनिपरिबा चाष ठारू आरंभ करी उद्यान कृषि पर्यंत प्रत्येकटी क्षेत्र में समस्ते परस्परर साहाय्य और सहयोग लोड़ी थांती। एहा बाद वन्य और वन्यजात द्रव्यर संग्रह माछ चाष गाई बलद छेली एवं मेंढा पालन कुकुड़ा पालन महुमाछी पालन एपरिकी रंगीन माछ चाष इत्यादि करी परिवार को सुरुखुरुरे चलाई थांती। हाँ श्रोता बंधु पारिवारिक कृषि रे बलका समयर उपयुक्त सदुपयोग होइथाए। संबलर सदुपयोग हेबा सहित परिवार लोकंक मध्यरे स्नेह ममता बढ़े जहा फलरे चाष प्रति अधिकरु अधिक आग्रह सृष्टि होइथाए। सत कथा कहिबाकू गले पारिवारिक कृषि परिवार ग्राम तथा देशर विकास पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। हाँ श्रोता बंधु पृथ्वीर प्रत्येकटी कृषक परिवार जेते दुख दुर्दशारे रहिले मध्य आमकु 70% खाद्य शस्य जोगाई थांती। माटी सह माटी होई हाड़भंगा परिश्रम करी चाषी भाईर परिवार जो शस्य गंडाक उत्पन्न करे सेथिरे आमे भाग बसाऊ। रक्त को पानी करी हाड़ को हिड़ सजाई जो पनिपरिबा गंडाक आम रोषेई शाଳରେ पसे सेई पनिपरिबार मालिक अर्थात चाषी भाईटी को आमे सलाम न करी ता सहित मूलचाल करू। एते सबु संघर्ष भितरे भी चाषी भाईर परिवारटी हसे आउ तार खेत को हसाए। हाँ श्रोता बंधु आजिका तारिखरे पारिवारिक कृषिर भूमिका देशर विकास पई नितांत अपरिहार्य। यूरोप महादेशर 50% चाषी पारिवारिक कृषि अवलंबन करि थांती। भारत भली विकासशील देश मानंकरे 70-80% चाषी पारिवारिक कृषि सह ओतप्रोत भावे जड़ित जहा क्षुधा निवारण एवं दारिद्र्य दूरीकरण करिबारे साहाय्य करे। श्रोता बंधु आसंतु कृषक भाई और भौणी मानंकर मिलित सहयोगरे पारिवारिक कृषि को आहुरी 2 पाद आगकू आगेई नेबा। पारिवारिक कृषि को गुरुत्व देई समन्वित पोषक तत्व थिबा खाद्य पदार्थ को पारिवारिक पोषण रे शामिल करिबा। श्रोता बंधु आपण मानंक सहित कथा हेउ हेउ संज हेगलानी। आसंतु प्रथमे ठाकुरंकर भजनटिए सुनिबा तापरे कार्यक्रम को आगेई नेबा। मुरली बाजू छी क्यों दूर
जाए मुझे बाट भूली एति भला पाओ बोली एबे मो जानिले खाली संसार मरु रे बोली जाए मुझे बाट भूली पछे थाई था पछे थाई था पछे पछे थाई था मुरली करे मुरली बाजुछि केउ दूर बनरे मुरली बाजुछि केउ दूर बनरे मधुर 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 सुर भासी आसे रे मुरली बाजुछि केउ दूर बनरे मुरली बाजुछि केउ दूर बनरे मुरली बाजुछि केउ दूर बनरे। श्रोता बंधु एबे आम पेट पाटणा कथा एबे तो वर्षा ऋतु चलीछि एई ऋतुरे रुआ धान अपेक्षा बुणा धानरे अधिक परिमाणरे अनाबना घास देखा जाइथाए एहाकु समन्वित उपाୟରେ नियंत्रण करा नगले शतकड़ा 33 भाग पर्यंत अमल ह्रास घटिथाए एहा छड़ा बिलर अत्यधिक घास रहिबा द्वारा धान फसलरे भूताणु जनित रोग हेबार 100% संभावना बढ़ी जाइथाए तेबे बुणा धानरे घास समस्यारु आमे केमिति नियंत्रण करि परिबा से विषय रहिछि गोटे खूब जुगोपयोगी शिक्षादानर विषय हेउछि बुणा धानरे घास नियंत्रण शिक्षादान करने बैठक आसी पहुंची गले नयागढ़ कृषि विज्ञान केन्द्रर वरिष्ठ क्षेत्र विज्ञानी देवाशीष नायक तेबे महाशय एवं शिक्षादान करंतु आमे बसी सुनिबा। नमस्कार श्रोताबिंदु आज कृषि शिक्षा कार्यक्रम विषय वस्तु रही बुणा धान घास नियंत्रण आसतु जानिबा चाषी भाई माने आमे जो बुणा धान चाष करिथाए एथिरे घास एक प्रमुख समस्या आ घास समस्या केते गुरुत्व आपण माने निजे ताकू हृदयंगम करुथिबे घासर दमन पई आमे जेतिकी धान फसल रे आमे लेबर लगै थाए जेतिकी लोक लगै थाए सबुठारु अधिका बोधे घास रे ही आमे खर्च करि थाए एवं घास जदि अधिका हुए धान फसल रे जो हमर जमी रहिछि जमीरु से विभिन्न प्रकार जो खाद्य सार रही जमी जबखारजान फस्फरस पटास एसबू घास निजे नहीं जाए धान फसल को दे न था एक परीक्षा जना पड़ी जे हेक्टर पिछा 48 किलोग्राम जबखारजान 8 ରୁ 10 किलोग्राम फस्फरस एवं 15 किलोग्राम पटास खाद्य सार को घास धान फसल रू चोरई की नहीं थाए घास जोगु मध्य विभिन्न प्रकार रोग एवं पोक बेसी सृष्टि होता है कहीं विभिन्न प्रकार घास होची रोग एवं पोकर बाहक एवं घास समस्या खाद्य सार और पोक नियंत्रण रे मध्य समस्या करिथाए जेमिति कि आपण माने अनुभव करिथिबे जे आमे एतले सार पकेया पई जेतले धान बिल को जाई थाए कि रोग पोक नियंत्रण करिया पई कोनोसी कीटनाशक सिंचन करिया पई जाई थाए जदि से जमी रे अधिक घास थाए ताले हमु केते समस्या हुए आउ समय समय रे 90 ରୁ 100 भाग मध्य फसल हानि एई घास जोगु होइथाए आमे एबे जानिबा जे घास दमन करिया पई खरीफ ऋतु रे आमे जो बुणा धान करूचे ता पई कोन आगुआ पदक्षेप मान नबा प्रथमे होची कोन घास को दमन करिया पई सबुटु मुख्य पदक्षेप होची खराटिया चाष आपण माने जेतले खरा समय एप्रिल किबा मे मासरे आपण मुग फसल बा जे कोनसी जाली जातीय फसल करिथिबे तार अमल परे बतर देखिकी आपण बिल को भल भाबरे गभीर चाष करि दियंतु गभीर चाष करदेले कोन हबो ना माटीटा खुली जिवो एवं ता भितरे सूर्य किरण पसिबो आपण देखिबे जेतेबेले प्रथम वर्षा हबो खराटिया प्रथम वर्षा हबो से वर्षार 2 ରୁ 3 दिन भितरे घास गुड़ाक गजा हवा आरंभ हो जाए तेणु घास गजा होइकी 2-3 पत्र 4 पत्र होइते अवस्था बतर देखिकी आउ गोटे खराटिया चाष करदेले घासटा संपूर्ण भाव नष्ट हो जाए आउ सब बेले चाषी भाई माने मन रखिबे घासटी फूल उड़िया पूर्व आमे ताको दमन करिया निहाती आवश्यक कहीं ना जदि घास फूल उड़ाई दउची आमे से गोटे घास गछ को सिना मारिदबा किंतु से तार मरिबा पूर्व हजार हजार लक्ष लक्ष संख्यार मंजी से जमी रे छाड़ी पड़े थाए जहा फल कि घासर समस्या उत्कट होई पड़े तापरे आउ गोटे कथा आपण मन रखिबे जमी को आमे यथा संभव टिके लेवल रखिबा बा समतल रखिबा जहा फल कि आमे यदि घास नियंत्रण करिया पई कोनोसी एक घास मरा औषध को प्रयोग करिबा ताहाले ताकू
କାମ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଜଳସେଚନ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଘାସ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜଳସେଚନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତି ଆମ ହାତରେ ରହିବ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ସତର୍କତା ହେବା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଖରାଟିଆ ଚାଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାନ ବୁଣାବୁଣି କରେ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ରଜ ପରେ ପରେ ଜୁନ ମାସ 16-17 ତାରିଖ ଆଡକୁ ଆମେ ଧାନ ବୁଣାବୁଣି କରିଥାଏ। ଏବେ ଧାନ ଫସଲରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘାସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଘାସ ଦମନ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କେତେ ପ୍ରକାର ଘାସ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଘାସର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଯଦି ନ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଘାସକୁ ଦମନ କରିବା ଏକ କାଠିକର ପାଠ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଘାସର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ନେଇକି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଜାରରେ ଘାସ ମରାର ଔଷଧ ମିଳୁଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଘାସର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଯଦି ନ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ସଠିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ଘାସର ପ୍ରକାର ଭେଦ ହଉଛି, ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଗଣ୍ଠି ଜାତୀୟ ଘାସ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଜମିରେ ଦୁବ, ବଣ କୋଦୁଅ, ଶୁଆଁ, କାଉଗୋଡିଆ, ବଣମାଣ୍ଡିଆ, ରେଗେଡା ଘାସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରମୁଖ ଗଣ୍ଠି ଜାତୀୟ ଘାସ ଯୋଉଟା କି ଧାନ ଫସଲକୁ ସମସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଘାସ ହଉଛି ବୁଦା ଜାତୀୟ ଘାସ। ବୁଦା ଜାତୀୟ ଘାସ ଭିତରେ ଛତା ଜୁଆଣିଆ, ମୁଥା, ପାଣିପତ୍ରିଆ, ପେନ୍ଥା ଜୁଆଣିଆ, ବଡ ମୁଥା ଏଇଭଳିଆ ଘାସ ଯୋଉଟାକୁ ଏମିତି ଆପଣ ଖୋଲିଦେଲେ ଖୋଲି ଖୋଲି ଯାଉଥିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ବୁଦା ଜାତୀୟ ଘାସ। ଆଉ ଗଣ୍ଠି ଜାତୀୟ ଘାସ ହଉଛି ଯୋଉଥିରେ ଗଣ୍ଠି ଥିବ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରକାର ଘାସ ହଉଛି ଚଉଡା ପତ୍ର ଘାସ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ମଦରଙ୍ଗା, ମେଣ୍ଢାମୁଣ୍ଡିଆ, ପଥର ଚଟା, ଲୁଣିକା, ଭୁଇଁମାଳ, ଲବଙ୍ଗୀ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉଟା କି ଧାନ ଫସଲକୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଘାସର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଆମେ ଘାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ମାନ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫସଲର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆମେ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ, ଆଉ ଟିକେ ଡେରି ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯେତେ ଡେରି ହେବ ସେତେ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ଯଦି ଆମେ ବୁଣା ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଧାନ ବୁଣିଦେଲେ, ଧାନ ବୁଣିବାର 3ରୁ 4 ଦିନ ପରେ କିମ୍ବା ଧାନ ବୁଣିବା ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାର 3-4 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଘାସ ମଞ୍ଜି ଗୁଡାକ ଗଜା ହଉଛି, ସେ ଗଜା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହର୍ବିସାଇଡ୍ ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗଜା ନ ହେବା ପୂର୍ବର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଘାସ ମରା ଔଷଧ, ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ, ଅତି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇପାରିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମଟି ହଉଛି ପ୍ରିତିଲା କ୍ଲୋର, ଯୋଉଟା କି ରିଫିଟ୍ ନାଁରେ ନାଶକ ନାଁରେ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି। ତାର ଡୋଜ ହେଲା କୋଉ ମାତ୍ରାରେ ପକେଇବେ, ଏକର ପିଛା 600 ମିଲିଲିଟର। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ବେନସୋଫ୍ଲାର ମିଥାଇଲ ଆଉ ପ୍ରିତିଲା କ୍ଲୋରର ମିଶ୍ରିତ ଏକ ଘାସମରା, ଯୋଉଟା କି ବଜାରରେ ଲୋଣ୍ଡେକ୍ସ ପାୱାର କିମ୍ବା ଇରେଜ ସୁପର ନାଁରେ ମିଳୁଛି। ତାର ମାତ୍ରା ହଉଛି, ପ୍ରୟୋଗର ମାତ୍ରା ହଉଛି 4 କେଜି ପ୍ରତି ଏକର। ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ପାଇରୋଜୋସଲଫୁରାନ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ବଜାରରେ ସାଥୀ ନାଁରେ ମିଳୁଛି। ତାର ପ୍ରୟୋଗର ମାତ୍ରା ହେଲା 80 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଏକର। ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାକୁ ଅକ୍ସିଡିଆଜୋଲ କହୁଛନ୍ତି। ଅକ୍ସିଡିଆଜୋଲ ବୋଲି ଯୋଉ ମିଳୁଛି ବଜାରରେ, ପ୍ରୟୋଗର ମାତ୍ରା ହେଲା 35 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଏକର। ଏଇ ସବୁ ଯେତିକ ଘାସମରା ମୁଁ କହିଲି, ଏଇ ଘାସମରା ଔଷଧକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଟିକେ ହାଲକା ଓଦା ବାଲି 20 କେଜି ନେଇକି ଏକର ପିଛା ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଘାସ ମଞ୍ଜି ଗଜା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସମୟ କହିଲି, ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଜମିରେ ଟିକେ ଓଦା ଅଛି, ବତର ଅଛି, ତାହେଲେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜମିଟା ସେତେ ଅଧିକା ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ କମ୍ ଓଦା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 150 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆପଣ ଗୋଳେଇକିରି 8ରୁ 10 ଡ୍ରମ୍ ହବ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଯିବ। এটা ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା, ୟା ଜମି ଉପରେ ଏକ ପରଳ ବସେଇ ଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଘାସ ମଞ୍ଜି ଗଜା ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମରିଯାଏ। ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଏଇ ସମୟଟାକୁ ପାରି କରିଦଉଛନ୍ତି, ତା ପର ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘାସ ବଡ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ 3ରୁ 4 ପତ୍ର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଛି। এই ସମୟରେ ଆମେ ବଜାରରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଘାସ ମର ମିଳୁଛି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟା ଜିନିଷ ହଉଛି ବିସ୍ପାଇରେବାକ୍ ସୋଡିୟମ, ଯାହାକୁ ଆମେ ନୋମିନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ନାଁରେ ମିଳୁଛି। ତାକୁ ଆପଣ 80 ମିଲିଲିଟରରୁ 120 ମିଲିଲିଟର ପ୍ରତି ଏକରକୁ ଆପଣ 150 ଲିଟର ପାଣିରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ। ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଘାସ ଦମନ ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ମେଟ୍ ସଲଫ୍ୟୁରାନ ମିଥାଇଲ ଯୁକ୍ତ କ୍ଲୋରିମ୍ୟୁରନ ଇଥାଇଲ, ତାକୁ ଅଲମିକ୍ସ ନାଁରେ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 50 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଏକରକୁ ଆପଣ 150 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଯଦି ଘାସ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ବଡ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ଇଥୋକ୍ସି ସଲଫ୍ୟୁରନ ବା ସନରାଇଜ ନାଁରେ ଔଷଧ ମିଳୁଛି, ଘାସମରା ଔଷଧ, ଯାହାର ମାତ୍ରା ହଉଛି 50 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଏକର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଘାସମରା ହଉଛି ଫେନୋକ୍ସୋଟ୍ରପ ପି ଇଥାଇଲ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ 250 ମିଲିଲିଟର ପ୍ରତି ଏକରକୁ ଆପଣ 150ରୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ତାକୁ ଦମନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି
ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବିଲରେ ଯଦି ଅଧିକା ଚଉଡା ପତ୍ର ଜାତୀୟ ଘାସ ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଲବଙ୍ଗୀ ହେଇଛି, ଲଟା ଜାତୀୟ ବେଶୀ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଘାସମରା ଔଷଧ ହଉଛି 2,4-D। 2,4-D ଟାକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା 3 ରୁ 4 ମିଲିଲିଟର ଆପଣ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶେଇକି ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଏସବୁ ଦମନ ହେଇଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଯଦି ବୁଣା ଧାନ ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଣା ଧାନରେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ମାନେ ବେଉଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ବେଉଷଣ କଲେ ସେଟା ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ହୁଏ ଏବଂ ବେଉଷଣ ଏଇଥିପାଇଁ କରନ୍ତି ନା ଘାସ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବେଉଷଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଉଷଣ କଲେ ଏହା ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଧାଡି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ଧାନ ବୁଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାର ମାନେ ସଠିକ ପ୍ରତିକାର ହେଇପାରିବ। ଧାଡି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ଧାନ ବୁଣିବେ ଏବଂ ଘାସ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଘାସ ମରାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଯଦି ସଠିକ ସମୟରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବେଉଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଲେବରର ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ତାହା ବହୁତ ଉପଚାର ହେଇପାରିବ। ଏହା ଉପରେ ଅନେକ ଗବେଷଣା ହୋଇଛି ଏବଂ ଗବେଷଣାରୁ ପ୍ରତୀତ ହେଇଛି ଯେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବୁଣା ଧାନ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ବୁଣା ଧାନ ମେସିନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଯଦି ଆପଣ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଘାସ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଫସଲ ଜନିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନେକାଂଶରେ କମିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଘାସ ମରା ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସମୟରେ କଣ କଣ ସବୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ଘାସ ମରା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ରାସାୟନିକ ଘାସ ମରା ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଠାରୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ। କୀଟନାଶକ ଔଷଧର ଯଦି ମାତ୍ରା ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେତେ ଅଧିକା କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ ଫସଲର, କିନ୍ତୁ ଘାସ ମରା ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ ମାତ୍ରା ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ବା ଧାନ ଫସଲକୁ ଅନେକ ଅଂଶରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 2,4-D ଘାସମରାକୁ ଯଦି ଆପଣ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଧାନ ଗଛ ଫସଲ ନିଜେ ଝାଉଁଳି ପଡେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ନେବେ ନା ସବୁବେଳେ ଏ ଯୋଉ ଘାସମରା ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଆପଣ କରିବେ, ସକାଳ ବେଳା କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଘାସମରା ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଉପରେ ପଡି ଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ତାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱିପହରରେ ବା ଦିନ 2ଟା 3ଟା ପରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ରାତିରେ କଣ ହୁଏ, କାକର ପଡେ। କାକର ପଡିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲରେ ଯୋଉ ଘାସମରାର ଅଂଶ ପଡିଥାଏ ତାହା ଟିକେ ମାନେ ତାର ମାତ୍ରା କମିଯାଏ, କାହିଁକି ନା ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଟିକେ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୋଉ ଫସଲ ହାନି କମ ହେଇଥାଏ, ଫସଲକୁ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ସେଟା କମ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଘାସମରା ପ୍ରୟୋଗ ଜନିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲକୁ ହଉଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିବେ, ଜମିରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ଆପଣ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବେ। ତା ସହିତ ଫସଲ ଉପରେ ଖାଲି ସାଦା ପାଣିକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଡେଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିଷାକ୍ତ ଅଂଶ ତାର ଯୋଉ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଫସଲର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଘାସମରା ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ବଜାରରୁ ଆମେ କିଣିବା ବେଳେ କଣ କଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ସତର୍କତା ହଉଛି କଣ ନା ଆମେ କିଣୁଥିବା ଦୋକାନୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କୋଉ ଫସଲ ପାଇଁ ଘାସମରା ଆମେ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାକୁ ସବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା। ଆପଣଙ୍କ ଫସଲ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଣିବା କେତେ ଦିନ ହେଇଛି କି ଆପଣ ବେଉଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ କହିବା। ଘାସ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଘାସ ଗଜା ହେଇନାହିଁ କି ଘାସ 2-3 ପତ୍ର ହେଇଛି କି ବହୁତ ବଡ ବଡ ହେଲାଣି ସେ ବିଷୟରେ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିବେ ତାହେଲେ ସଠିକ ସେ ଘାସମରାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ। ବଜାରରେ ଘାସମରା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଘାସମରା ମିଳୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଏବଂ କିଛି ଘାସମରା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଫସଲ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ସର୍ବାଙ୍ଗନାଶକ। ସର୍ବାଙ୍ଗନାଶକ ମାନେ କଣ, ସର୍ବନାଶୀ ଘାସମରା। ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ପକାଯାଏ ନା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଫସଲ ନଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ଲାଇଫୋସେଟ୍ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଫସଲ ନଥାଏ ସେଠି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧାନ ଫସଲରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ଧାନ ଫସଲ ସହ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ମାରିଦେବ। ତେଣୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯିବଣି ଯେ ଆମେ ଘାସମରାର ପ୍ରୟୋଗ କେମିତି କରିବା, ଘାସଟାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା। ତେଣୁ ଯଦି ଏଥିରେ ଆମେ ସଠିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ସଠିକ ମାତ୍ରାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ସଠିକ ଘାସମରା ସଠିକ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଧାନ ଫସଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ ହେବା ସହିତ ଆମେ ଅଧିକା 2 ପଇସା ଆମଦାନୀ କରିପାରିବା ଏବଂ ଧାନ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଫସଲ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ପରିଶେଷରେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ଘାସ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଫସଲରେ ହଉଛି, ବିଶେଷ କରି ବୁଣା ଧାନରେ, ଆପଣ ମାନେ ସମୟଟାକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ, ଜମିର ବତର ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ, ଘାସର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ, ଘାସ କେତେ ଗଜା ହେଇନି କି 2ରୁ 3 ପତ୍ର ହେଇଛି କି ବଡ ଘାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଧାନ ଫସଲଟି ମାନେ ଗଜା ହେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି
45 ରୁ 50 दिन पर्यंत घास समस्या ही रहिबो। तापरे जदि घास होउची ताले धान फसलर किछि क्षति करिवो नाही। तेणु जो क्रिटिकल पीरियड होउची हमर 45 दिन। ए 45 दिन भितरे आमे घास नियंत्रणर जेते कहि रखिथिबा समस्त व्यवस्था को जदि आमे प्रयोग करिबा, सतर्कता अवलंबन करिबा, ताहाले आमे घास उपरे संपूर्ण नियंत्रण करिबा सहित धान फसलर अमल को आमे द्विगुणित करि परिबा। महाशय खूब सहज सरल एवं सुंदर भावरे शिक्षादान कले। शिक्षादानरू आपण माने कोन बुझिले परीक्षा करिबा पई महाशय एबे प्रश्न तीनोटी डाकी देउछंती। टिपिकी रखंतु। प्रथम प्रश्नटी हेला बुणा धान रे घास नियंत्रणर सबुटु कम खर्च रे केउ समय करा जाय। प्रश्नटी आउथरे कहि रखुची बुणा धान रे घास नियंत्रणर सबुटु कम खर्च रे केउ समय करा जाय। द्वितीय प्रश्नटी हेला घास गजा नहवा पूर्वरु व्यवहार करा जाउथिबा दुईटी घास मरा औषधर नाम कहंतु। द्वितीय प्रश्नटी आउथरे कहि रखुची घास गजा नहवा पूर्वरु व्यवहार करा जाउथिबा दुईटी घास मरा औषधर नाम कहंतु। एबे आसन देखिबा तृतीय प्रश्न बुणा धान रे देखा जाउथिबा सुआ की प्रकार घास। प्रश्नटी आउथरे कहि रखुची बुणा धान रे देखा जाउथिबा सुआ की प्रकार घास। प्रश्न तीनोटी तो लेखि सारिबेणी। एबे आउ डेरी नकरी एहार ठीक उत्तर लेखि आम पाखकु चिठी पठांतु। आमर ठिकाना हेला आकाशवाणी कृषि शिक्षा कार्यक्रम मार्फत केंद्र निर्देशक आकाशवाणी कटक पिन 753001। श्रोता बंधु गत 10 तारिख आकाशवाणी कृषि शिक्षा कार्यक्रम रे शिक्षादानर विषय थिला सारू चाष। शिक्षादान करिथिले अनिता महांती। शिक्षादान शेषरे महाशया जो प्रश्न तीनोटी डाकी देइथिले तार ठीक उत्तर एबे कहि रखुछंती। प्रथम क्वेश्चन हैला सारू रे की खाद्य सार थाए एवं केते प्रकार सारू थाए। सारू रे खाद्य सार हिसाब रे 21 ग्राम श्वेत सार, 3 ग्राम पुष्टि सार, 1 ग्राम फाइबर एवं अल्प विटामिन अछि। एवं सारू साधारणतः 2 प्रकार दक्षिण सारू और इडोस सारू। द्वितीय प्रश्न थिला सप्ताहे सारू केउ मासरे लगा जाए की अमलक्षम सारू थाए। सारू लगाइबा समय हैला मे जून वर्षाटिया सारू रे इडोस सारू पय उपयुक्त एवं फेब्रुआरी एवं मार्च मासरे उभय सारू लगा जाय थाए। अधिक अमलक्षम सारू हैला तेलिया सारू, मुक्ताकेशी, टोपी, सातमुखी एवं झंकड़ी सारू। तृतीय प्रश्न थिला सारू बिहन किपरि बाछिबे एवं केते ओजनर सारू बिहन लगाइबे। उत्तर हैला हमर सुस्थ निरोग सारू बिहन बाछिया आवश्यक एवं यह 15 रु 20 ग्राम ओजनर इडो सारू पुआ नहले 50 ग्राम ओजन दक्षिण सारू पुआ प्राय बछा जाय थाए लगाइबा पई। जो श्रोता भाई और भौणी माने ठीक उत्तर लेखि आम पाखकु चिठी लिखिछंती सेमाने हेले प्रफुल्ल कुमार पंडा, ग्राम मिटुआणी, पोस्ट 12 बाटी, भाया खंडपड़ा, जिला नयागढ़ एवं आपण हेले अंजु दास, पारेश्वर साही, स्टेशन बाजार कटक। जहा हेउ श्रोता बंधु आपण माने ठीक उत्तर लेखि आम पाखकु चिठी पठाउथिबारु आपण मानंकु कृषि शिक्षा परिवार तरफरु अनेक अनेक धन्यवाद। श्रोता बंधु यूनेस्को एवं आकाशवाणी मिलित सहयोगरे सुनंतु एई वार्ताटी। जलवायु साक्षरता निष्कर्ष यूनेस्को का एक संदेश। जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है और इसे नजरअंदाज करना इंसानों और धरती दोनों को खतरे में डालता है। तापमान तेजी से बढ़ रहा है, मौसम और पर्यावरण तेजी से बिगड़ रहे हैं। अब कुछ करने का समय आ गया है। असली बदलाव सिर्फ नीतियां बनाने वाले कमरों में नहीं, बल्कि समुदायों, स्कूलों और घरों में भी शुरू होता है। यूनेस्को ने 10 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलकर सबके लिए कई भाषाओं में जलवायु साक्षरता से जुड़ी सामग्री तैयार की है। जलवायु विज्ञान को समझना हमें कार्यवाही करने की शक्ति देता है। आप भी जलवायु की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। आइए ज्ञान, एकता और आशा के साथ बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करें। यह यूनेस्को का संदेश था। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। श्रोता बंधु आज तो समय हो गलानी। तेबे आजिर आकाशवाणी कृषि शिक्षा कार्यक्रम को एठी रखी रहूछु। नमस्कार।